کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ تو ابھی بھی کیا آپ اعتکاف میں؟ نہیں، اس مرتبہ اعتکاف میں نہیں ہے، یہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے رمضان میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آنا ہوا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ اعتکاف کیا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ جب میرا معاملہ ہوا تو اس کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ کاش وقت پر قدر کر لی جاتی، تو میں اسی نیت سے 24 گھنٹے یہاں پر گزارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کاش جو ہے پیر صاحب کی نظر کرم ہو جائے۔ آج صبح ہی عمران بھائی کا بیان ہوا، انہوں نے خوف خدا کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کہ ہمارے تو لرزے طاری ہو گئے کہ ہم لوگ کس قدر غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور بھی انہوں نے خوف خدا کے بارے میں بتایا۔ بیان سے یہ سیکھا کہ اگر بندے کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو تو بندہ نماز کی طرف بھی جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دوسرے کا بندہ حق نہیں کھاتا، حق کی بات کرتا ہے، حق کو سچ بیان کرتا ہے۔ اس میں ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے، اپنے دل میں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ نگران شروع نے جی آج بہت ہی پیارا بیان کیا ہے، انہوں نے اللہ پاک کے خوف سے میں بہت زیادہ ڈرایا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور آج کل اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم روتے نہیں، اور جو دنیاوی پریشانی ہے اس سے ہمارے آنسو نکل آتے ہیں۔ آج نگران شورا نے جو بیان کیا تو جب میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، ایسی کیفیت بہت کم ہوتی ہے۔ میں آج سے 2 ماہ پہلے آیا تھا 3 دن کے قافلہ میں، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جو میں نے اپنے 33 سال پچھلے گزارے وہ برباد کر دیے ہیں۔ مجھے یہاں سے میں نے نیت کر لی کہ میں نے انشاءاللہ عز و جل دوبارہ باب المدینہ کراچی میں آنا ہے اور اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانا ہے دین کی مد میں۔ بابا کے انداز ہی نرالے ہیں، ہر مذاکرے میں کوئی نہ کوئی بات نئی سیکھنے کو ملتی ہے۔ نگران شورا کا ماشاءاللہ بیان زبردست صبح فجر کے بعد جو ہوتا ہے اس میں بہت الحمدللہ ایک روحانی اصلاح ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جو ہے نا امیر السنت کی تربیت ملتی ہے، اور اس میں احتیاطیں، اس میں باریکیاں، اس میں فرض علوم، اس میں جو ہے ان کے تجربات سے ہمیں بہت کچھ، ان کی تجربات جو ان کی ہوتے ہیں نا اس کی روشنی میں وہ جو ہمیں مدنی پھول دیتے ہیں نا، مدینہ مدینہ اور مدینہ مدینہ۔ اس سے پہلے جسٹ مجھے بزنس کرنا آتا ہے اور وہ میں نے بزنس چھوڑ دیا، اب اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ نیکیوں کا بزنس کرنے کے لیے میں دوبارہ یہاں پہ تشریف لایا ہوں، اور ابھی الحمدللہ میرے یہاں سے آنے کے بعد میں نے 1 سال کا بھی قافلہ کرنا ہے اور درس نظامی کا انشاءاللہ میری زندگی رہی تو کورس بھی کرنا ہے۔ قال امیر السنت نے غیبت کے متعلق بیان فرمایا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت بہت بری چیز ہے، اس سے لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہوتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ نیت دیکھ رہا ہے کہ علم دین سیکھیں گے اور باپا جان کی زیارت کریں گے، ایک ولی کلندر کی زیارت کرنا بھی تو ثواب کا کام ہے نا۔ بس جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے بس دل پہ دھڑکن عجیب سی محسوس ہو رہی ہے، شہر احمد گزر گیا، وہ بھی غفلت میں گزر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت جو ہے وہ تشریف لے جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ پتہ نہیں نیکیاں کمائی یا نہیں کمائی، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے نہیں ہوا، اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل شعبے سے تو میں حضور تاجر ہوں، تو آپ کو پتہ ہے رمضان سیزن ہی ہوتا ہے تمام تاجرز کا ہی، تو الحمدللہ 10 دن کے لیے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پرسوں اتوار کی فلائٹ ہے میری واپسی کی، تو نیت یہی تھی کہ پہلے 10 دن باپا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے۔ بہت ساری غلطیاں کی ہیں ہم نے بھی، تو انشاءاللہ یہاں سے واپس جا کے معافی ہم مانگیں گے والدین سے۔ جو مرشد کی صحبت میں ہے وہ کہیں پر نہیں ملے گا ہمیں، بس مرشد کا دیدار ہی جو ہے نا بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ یہاں پر سنتیں، آداب اور اٹھنا بیٹھنا اتنا تو احسن طریقے سے سمجھایا جاتا ہے الحمدللہ نا، تو دنیا کا کونا کونا گھوم کر کوئی بھی دیکھے نا تو ایسی بہار کہیں نہیں ملے گی۔
मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ ये मदनी चैनल की ही बरकत के हैं कि मदनी चैनल से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद मिले और मदनी चैनल से ही अल्हम्दुलिल्लाह इमामा शरीफ दाढ़ी मुबारक सब कुछ ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का फैज़ान है। निगरान शुरा का जब बयान होता है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें नींद तक जो नींद होती है हमें ना, वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है कि भाई निगरान शुरा का बयान है सुबह का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है ना लुत्फ़ मिलता है हमें, और अपने गुनाह ऐसे याद आ जाते हैं जैसे कि आज ही हमने गुनाह वो की है, सारे स्क्रीन की तरह हमारे आंखों के आगे फिरते हैं, गर्दिश करते हैं जब निगरान शुरा बयान फरमाते हैं। निगरान शुरा का बयान तो माशाल्लाह ऐसे थे कि हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। और कल तो माशाल्लाह इस तरह का बयान करा था कि हिचकियाँ ले लेके रो रहे थे। 12 माह के काफ़िले में यहाँ से जाऊँगा इंशाअल्लाह। फजर की नमाज के बाद निगरान शुरा का बयान, वो बयान के अल्फाज ये ऐसे होते हैं कि सीधा दिल पर अटैक करते हैं कि बस अब बदलना है खुद को, और इंशाअल्लाह बहुत कुछ बदला है। माशाल्लाह वो हमारा सुकून है, हमारे दिल का चैन है। तो हम दुआ गो हैं अज़हर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको लंबी से लंबी ज़िंदगी अता करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एक कुरान पाक मुकम्मल किया और दूसरी मरतबा 10 पारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की है और एक कुरान पाक मुकम्मल और दूसरे 10 पारे, मैं इसका सवाब अमीर अहले सुन्नत को पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिले मस्जिद होने की सआदत पाएँ, इअ्तिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएँ। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिली में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की, आप मुतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा है। इअ्तिकाफ की नियत दिल में कर चुके तो अब जब तक मस्जिद में रहेंगे इअ्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इअ्तिकाफ ख़त्म हो जाएगा। फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो दोबारा नियत करनी होगी। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना सोना साहरी इफ्तार आब जमजम शरीफ पीना दम क्या हो पानी में नियाज खाना ये सब उसी सूरत में जायज़ होते जबकि इअ्तिकाफ की नियत की हो। अब इफ्तारी सामने आ गई मस्जिद में, इअ्तिकाफ की नियत न थी तो जायज़ नहीं है। लिहाजा नियत कर लीजिए इअ्तिकाफ की और अब इफ्तार कर लीजिए, खाएं पिएं, कोई हर्ज नहीं। ताहम बेहतर यह कि सवाब के लिए इअ्तिकाफ की नियत की जाए, कुछ ज़िक्र दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अब खाएं पिएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 4 से आज की 1444 रेजे के रमज़ान शरीफ की 11वीं शब की निस्बत से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 11। जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व महब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी माशाअल्लाह तस्वीरात सुने मैंने, इसमें दो एक बातें अर्ज करनी थी। एक ईसाई भाई ने ये कहा कि मैं घर जाकर जब एहतिकाफ से फारिग होकर जो गलतियाँ की माँ बाप से उनकी माफ़ी मांगूंगा। तो मशवरा ये कि अगर आपको यूँ वाकई पता है कि कोई नाफरमानी हुई है तब तो घर किसने देखा है, ज़िंदगी का क्या भरोसा है। तो अगर आप कराची के बाहर के हैं तो अभी कराची वाला तो अभी भी घर जा सकता है ना, तो आप
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ौरन रब्ता करके माँ बाप को राज़ी कर लें और माफ़ी मांग लें। टाइम ये देर लग जाएगी। ज़िंदगी का ना उनके भरोसा, ना आपकी भरोसा, ना मेरी भरोसा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह निगरान शूरा के बयानात से चोट खाने के तस्करे माशाअल्लाह सुने मैंने, तो ये कि तब्दीली, अब जैसे दाढ़ी नहीं है तो पूरी दाढ़ी आ जाएगी, छोटी है तो पूरी हो जाएगी, नमाज में कमज़ोरी है तो नमाज में कमज़ोरी ये ज़िंदगी भर के लिए अब दूर हो जाएगी, इमाम शरीफ सज जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसी कोई साथ में नियतें भी करते हैं ना तासुरात में कि बस अब मैं हूँ और मेरी दावत इस्लामी है। आज तक मैं दूर रहा, अब मैं मुतासिर हो गया हूँ बयान से, मुझ पर असर पड़ गया है, तो इंशाअल्लाह बस मैं दीन का काम दावत इस्लामी की छतरी के नीचे रहकर करूँगा। 12 दीनी काम है दावत इस्लामी के, मखसूस में ये करूँगा मैं, नेक अमाल के मुताबिक बस अब ज़िंदगी गुजारूँगा। अब बहुत हो गया, नफ्स और शैतान ने मुझे बहुत इधर उधर घुमाया, अब मैं हूँ और दावत इस्लामी है। इस तरह की कोई तासुरत में नियतें भी करवाते जाएं या करते जाएं, दिल के इरादे हों तो खाली खाली खोटे खोटे वादे नहीं करने इंशाअल्लाह। हम लोग ये जो बयान, ये जो भी ये मेहनत करते हैं, जो इतनी मतलब वो जो भी हिसाब किताब है, तो हम अच्छे बनना चाहते हैं, नेक बनना चाहते हैं, हमारे ईमान की भी हिफाजत हो, हमारा अकीदा भी सलामत रहे, दुरुस्त रहे, और हम इधर उधर भटकने के बजाय मदीने के रास्ते पर बस चलते रहें, मदीने वाले की सुन्नतों पर चलते रहें। इस तरह की कोई अच्छी अच्छी नीयतें हो ना। दावत इस्लामी और मकसद क्या है? ईमान की हिफाजत हो, है ना, और नेक आमाल करें, गुनाहों से बचें। आखिरत की तरफ ये सफ़र है और हमारी मंजिल वाया मदीना जन्नतुल फिरदौस, आका के कदमों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या किया आपने? प्यास लग रही थी, पानी पिया। क्यों, आज आपने रोजा नहीं रखा? आपने तो सहरी भी की थी। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो याद ही नहीं रहा मेरा रोजा था, मैंने भूले से पानी पी लिया। चले कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। कैसी बात कह रहे हैं भाईजान? मेरा रोजा टूट गया और आप कह रहे हैं परेशान ना हो। रोजे की हालत में पानी पीने से रोजा टूट जाता है? बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा भूले से किया, यानी पानी पीते वक्त या खाना खाते वक्त उसे याद नहीं था कि उसका रोजा है, तो ऐसी कंडीशन में रोजा नहीं टूटता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या आप मुझे तसल्ली देने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वाकई भूले से कुछ भी खाने पीने से रोजे पर फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम अमीर अहले सुन्नत से मालूम कर लेते हैं, उनकी बात पर तो आपको यकीन आ जाएगा ना। जी जी बिल्कुल, अमीर अहले सुन्नत की बात पे यकीन नहीं करूंगा तो फिर किसकी बात पे यकीन करूंगा? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या रोजे की हालत में अगर भूले से कुछ खा पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटता? माशाअल्लाह, भूले से कोई पानी पी ले रोजे में या पेट भर के खाना खा ले तब भी उसका रोजा नहीं टूटता। यहाँ तक कि जो देख रहा है यानी रोजे में किसी को खाते पीते, तो इसको याद दिलाने की सूरतें हैं, इसको याद दिलाना वाजिब है कि तुम्हारा रोजा है। और अगर वो है कमजोर, ये पूरा रोजा, ये रोजा पूरा नहीं कर सकेगा, तो इसलिए ये खा पी लेगा तो रोजा भी नहीं टूटेगा और ये इसको ताकत भी आ जाएगी रोजा बर्दाश्त करने की। तो ऐसी सूरत में बताना वाजिब नहीं है। इसको अल्लाह खिला पिला रहा है, इसका रोजा भी हो जाए और ये खा पी भी ले। ये इस्लाम ने हमें आसानियां दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि
جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے اور بیوی بھی شوہر کا نام لے کے اس کو پکار سکتی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ شوہر کا نام بیوی لے پکارے اس نام سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو خیر بہت حیا کی جاتی تھی، شوہر کا نام عورت نہیں لیتی تھی۔ اب تو خیر بلا جھجک دونوں ایک دوسرے کا تذکرہ عوام کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، آسرا نہیں کرتے، اور شوہر کا نام کے ساتھ بیوی اپنا نام جوائن کرتی ہے نام لیتے وقت، یعنی کہ اپنا نام لیتے وقت شوہر کا نام لیتی ہے، جب سے شادی کی باپ کو بھول گئی۔ پہلے ڈاٹر آف فلاں تھی نا، اب وائف آف فلاں ہو گئی۔ شرن جائز ہے، بلکہ اب تو قانونی ایسے مسائل ہیں کہ فارم وغیرہ جو بھرے جاتے ہیں ان میں بھی شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، شادی والیاں جو ہوتی ہیں ان کا۔ تاہم یہ کہ باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے تو کسی نے یہاں تک کہ چٹکلا بھی بنا لیا تھا کہ شوہر کا نام لیتی ہی نہیں تھی عورتیں، اتنا شرماتی تھی، اور وہ مشہور یہ کر دیا تھا کسی نے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک چٹکلا یوں کسی نے گڑا تھا کہ وہ کسی کے شوہر کا نام عورت کے وہ رحمت اللہ تھا، تو جب نماز میں سلام پھرتی تو وہ السلام علیکم منع کے ابا اس طرح سلام پھرتی تھی۔ رحمت اللہ بولوں گی تو وہ نکاح نہ ٹوٹ جائے گی میرا۔ یہ چٹکلا کسی نے گڑا ہوگا، یقیناً گڑا ہوگا، وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تاہم یہ کہ وہ ایک اس طرح کا حیا کا دور تھا، شوہر کا نام لیتے ہوئے شرماتی تھی۔ اب جو بھی آپ کے سامنے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ আমার নাম মোহাম্মদ আনোয়ার আতারি, বাংলাদেশ ঢাকা থেকে বলতেছি। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন হলো যে ইস্তেকারা বলতে কি বোঝায়? استخارہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کام میں مشورہ چاہنا کہ میں یہ کروں کہ نہیں کروں۔ استخارے کے معنی ہے خیر مانگنا، خیر مانے بھلائی، بھلائی مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا۔ کیونکہ اس دعا و نماز میں بندہ اللہ پاک سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اسی لیے استخارہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سارے کاموں میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو استخارہ کرے گا نقصان نہ اٹھائے گا، جو مشورہ کرے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، جو درمیانی خرچ رکھے گا وہ فقیر نہ ہوگا۔ طبرانی مرقات۔ جب مزید بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 شخص 4 نعمتوں سے محروم نہ ہوں گے۔ شکر گزار بندہ زیادت یہ نعمت سے محروم نہیں ہوتا، توبہ کرنے والا بندہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا، استخارہ کرنے والے خیر یعنی بلائی سے محروم نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا درستی سے محروم نہیں ہوتا، محروم نہیں۔ یہ میراث جلد 7 پیج نمبر 145 سے کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اب بلا ضرورت پانی ضائع کرنا وضو میں، غسل میں اور ویسے عام حالات میں بھی گناہ ہے، یعنی جس کو ضائع کرنا کہتے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ وضو میں بہار شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو، اس کو چلو بولتے ہیں، آدھا چلو کافی ہے۔ پورا چلو بھریں گے تو اسراف آدھے۔ اب ہمارے ہاں تو نل کھولتے ہیں تو 10 چلو کا پانی گرے تو پھر جا کر چلو یا ناک تک پہنچے، بہت پانی گراتے ہیں۔
اس کی وجہ سے پانی کی شارٹیج، بجلی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں بلا ضرورت، اس کی وجہ سے بجلی کی کمی. اب وہ گیس بھی شاید بے تحاشا استعمال کرتے رہے ہوں گے. تو آج کل کراچی میں تو گیس کی بڑی تنگی ہے، کراچی والوں کو تو بڑی آزمائش ہے. گیس کئی گھنٹوں کے لیے گیس بند ہو جاتی ہے. یہ بس وہی یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. تو اپنے ہاتھوں کے کیے کا کیا علاج؟ تو اگر ہم کفایت شعاری سے کام لیں، اعتدال سے کام لیں، میانہ روی سے کام لیں، فضولیات سے، فضول خرچی سے ہم بچے تو شاید یہ نہ مہنگائی ہو، نہ مطلب یہ کہ یہ بجلی گیس وغیرہ پانی کی کمی کی پریشانیاں ہوں. یہ حقیقت ہے، مطلب کہ اتنا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے غذاؤں کا، جیسے کہ شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا ضائع ہوتا ہے. اچھا، اور بھی مواقع گھروں پہ بھی مطلب وہ تھوڑا کہ مطلب سنبھال کے کھاتے ہیں بے تحاشا. جن کے پاس پیسے بے تحاشا پکتا ہے کھانا اب بھی، اور ضائع بھی ہوتا ہوگا، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ اگر احتیاط کریں نا بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی یہ جیسے کہ یہ موبائل فون ہے، اس کو چارج کرتے ہیں، چارج کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا، اس پہ بھی بجلی صرف ہوتی ہے. شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کہ میرا موبائل کتنے وقت کے اندر 100 پر آ جاتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے پوری. شاید ہی کسی کو پتا ہو. لگا دیا وہ چارج ہوتا رہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگائے ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا نا. نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کتنی دیر میں یہ بھر جاتا ہے. ہر ایک کے فون کا الگ الگ معیار ہوگا، تو بالکل لگا رہتا ہے. مسجد میں بھی ابھی لگا کے بھول جائیں گے، سوئیں گے تو لگا دیتے ہوں گے، پھر اٹھ کے یاد آئے تو نکال لیتے ہوں گے. ایسا بھی کرتے ہوں گے، گھروں میں بھی ایسا کرتے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. یہ فل چارج جو ہے نا، جیسے کہ میں نے تو اندازہ لگایا کہ میرا جیسے یہ موبائل فون ہے، یہ اگر 0 پہ آ جائے تو غالباً 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر یہ 100 ہو جائے گا. اگر بیچ میں لگایا تو 40 ہے 50 ہے، یہ رہ گیا لگایا تو گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میں بھر دے گا یہ. اور آخری جو 90% کے بعد مزید یعنی کہ دیر لگتی ہے چارج ہونے میں. پھر 95 97 کے بعد اور 98 آیا تو اس میں پھر اور دیر لگتی ہے 100 تک پہنچتے. یہ کوئی اس کے مطلب ہے حساب کتاب. پھر یہ کہ جو اوریجنل اس کا وائر ہوتا ہے تو اس میں ایڈیپٹر اس میں لگا ہوتا ہے، تو یہ جلدی کرتا ہے. اور اگر ڈپلیکیٹ آپ لیں گے نا وہ دیر لگاتا ہے چارج ہونے میں. تو ہر ایک کو اس کا اپنے حساب سے اندازہ ہونا چاہیے، یا اندازہ کرے ٹرائی کرے کتنی دیر میں یہ بھر جاتا ہے. لیکن نہیں، رکھ کے بھول گئے، اب وہ چارج ہوتا رہے. یہ بجلی اس کا حساب کون دے گا قیامت کے دن؟ اچھا، پھر حساب تو وہ حلال پر ہے. یہ بھی بتا دوں، حلال جو ہم نے خرچ کیا اس پر حساب ہے، جو ناجائز خرچ کیا اس پر عذاب ہے، حساب نہیں. تو یہ تو کہ میں نے مائنر سی مطلب بات ہے اس میں. پھر ایڈیپٹر ہر وقت ہمارا لگا رہتا ہے اس میں، یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو بجلی تو کچھ نہ کچھ وہ کھینچتا ہی رہتا ہوگا. اب بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ ایڈیپٹر کو اگر بار بار نکالتے ہیں تو وہ جو پلگ جو ہے، حالانکہ پلگ بولتے ہیں اس کو، یہ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، جس میں لگاتے ہیں پن پلگ، ساکٹ، ہاں، تو یہ لوز ہو جاتے ہیں اس کے سوراخ. یہ ایک پرابلم ہے. یہ مجبوری تو سمجھ میں آ رہی ہے،
लेकिन ये कि ये लगा होगा तो और ऑन भी है तो ज़्यादा खाएगा। तो इसलिए ऑफ करना भी, अगर ये निकाल भी लेते हैं ना तो ये ऑन पड़ा होता है, ये तो मैंने 100 मरतबा देखा है। तो अब ये एडेप्टर जो है वो तो बिजली खाएगा ना, ऑफ कर देंगे तो शायद बहुत कम खाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत खाएगा। तो इसके अलावा भी बल्ब जल रहे हैं, कोई बुझाने वाला नहीं है। दिन हो गया, सूरज निकल आया, इतना बड़ा बल्ब रोशन अल्लाह पाक ने कर दिया हमारे लिए। सारी जहान को रोशनी वो दे रहा है, लेकिन हमारे घर में बल्ब जल रहा है। आज हमारे घर में बाहर से रोशनी आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि चारों तरफ से पैकिंग है और कोई ऐसा कमरा है जिसमें ज़रूरत है पैकिंग की और बल्ब जलाए तो वो तो ठीक है, ज़रूरत है। वरना ये कि बिला वजह दरवाजे बंद कर देना और फिर बल्ब जलाना, इसको भी आला हज़रत ने इसराफ लिखा है। तो वजह नहीं है, जबकि दिन के वक्त सूरज तो आ रहा है ना, रोशनी तो आ रही है, तो थोड़ी खिड़की खोल दो और ये तो बेहतरीन बल्ब का काम देगी। पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो परवाह ही नहीं है। खासकर जहाँ सर्विस होती है या ऐसे वक्फ के मकामात होते हैं ना, जहाँ पूछगछ का मामला सुस्त होता है, वहाँ इतना बिजली सर्फ होती है कि खुदा की पनाह। ये मस्जिदों में, इदारों में बहुत ज़्यादा सर्फ होती है। अभी ये अजान हुई नहीं हुई, सारी बत्तियाँ मस्जिद की जला दी जाएंगी, सारे पंखे चला दिए जाएंगे, इस तरह के माहौल भी बने हुए। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इसका हिसाब कौन देगा? हिसाब भी क्या मतलब हुई है, सीधा सीधा ज़ाया हो रहा है। जब नमाजी आ जाए या नमाजी आ रहे आ गए, अब बत्ती पंखा जो भी हस्ब ज़रूरत, जितनों की ज़रूरत है उतने चलाए जाएँ, जितनों की ज़रूरत है इतने बल्ब रोशन किए जाएँ। अगर 100 बल्ब की ज़रूरत है 100 रोशन किए जाएँ, इतनी सारी मखलूक है। और अगर 2 की ज़रूरत है तो 3 क्यों? 1 की ज़रूरत है, 1 बल्ब से काम चल रहा है तो 2 क्यों? 1 पंखे से काम चल रहा है तो ये सारी छत के पंखे क्यों हरकत में? तो अब ये कि किसी का जहन इस तरफ है नहीं। मैं तो बरसों से ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन जहन बनता नहीं है। सीरियस लेने वाले लेते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं लेते, बात सीरियस लेते हैं इसको। बात तो सही समझ में आती है। इस तरह हम बिजली करके अपने हाथ से कसदन जानबूझकर अगर हम ज़ाया करेंगे तो जहाँ भी माल ज़ाया करना पाया जाए कि ये माल हम ज़ाया कर रहे हैं कि इसका बिल देना होता है ना, ये ज़ाया हो रहा है हमारा, तो जहाँ भी माल ज़ाया करना है, पानी भी हमने जहाँ ज़ाया किया, तो ये जो भी ज़ाया करते हैं ना माल, वो हराम होता है, ये गुनाह होता है, जहन्नम के अजाब का इसमें बंदा हकदार बनता है। तो इसी कई चीज़ें हम दबा दब ज़ाया कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, फोड़ रहे होते हैं। काम की अलग चीज़ होती है, हम फेंक देते हैं उसको। तो ये बहुत है, ये घर घर की कहानी है। रोटियां बच गई तो ये चली गई, बाहर मुल्कों में तो डस्टबिन में डाल देते रोटियां। हाँ, मुसलमानों के मुल्क में तो शऊर ही नहीं है इतना। बच्चा हुआ तो खलास, थप्पे थप्पे देखे रोटियों के मैंने, बच जाने के बाद कोई नहीं खाता। हालांकि रोटियां बच जाएं तो इसका इस्तेमाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रोटियों के टुकड़े करके पहले तो पानी में इसको मतलब थोड़ा भिगो लें। पानी में भिगोने के बाद यानी कि पतीली में डालें या पतीले में डालें, थोड़ा पानी डाल दें। अब पानी ये थोड़ा पिएगी। अब इसमें अगर सालन का शोरबा बचा हुआ है तो ठीक है, वरना इसमें दूसरा शोरबा डाल लें, शोरबा बना लें इसका। और ये कि इस तरह इसको मसाला वगैरह ये औरतें आमतौर पर जानती होती हैं, मसाला जीरा ये वो डाल के एक बेहतरीन ग़िज़ा बन जाएगी। और इसका नाम है सरीद। शोरबे में भिगोई हुई रोटी को सरीद बोलते हैं। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। हमने कोशिश की थी यहाँ एहतिकाफ में भी रोटियां वगैरह बच जाने पर, जो पकाने वालों को शायद समझ में आता है ना खाने वालों की समझ में आता है, तो फिर ये चलती गाड़ी चलती नहीं। इसी तरह मदारिस वगैरह पहले जिन उलमा की किताबों के हम हवाले देते हैं ना, वो सूखी रोटी खाकर इल्म हासिल करते थे। यहाँ मतलब यानी कि मटन खाकर या बकरे के गोश्त खाकर, बकरे की चापें खाकर भी
वो काम नहीं दे रहे। आजकल के तलबा जो पिछले तलबा किराम बुजुर्गान ने दीन ने जो काम दिया, बड़ी बड़ी किताबें लिख कर चले गए, इनको ये परवाह नहीं थी कोई छापे या ना छापे। अभी तक मखतूते मतलब होते हैं म्यूजियम वगैरह में, कि छापने वाला कोई नहीं है ना, हाथ से लिखे हुए। इतनी पहले दुश्वारियाँ बहुत थी, कोई प्रेस थोड़ी आजकल की तरह थे, वो लिखते थे। पहले तो शुरू में तो वो चमड़ों पर, हड्डियों पर, वो मुख्तलिफ चीज़ों पर, पत्तों पर लिखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कागज़ ईजाद हुआ तो प्रेस बने, और अब तो ठकाठक जो मशीन के साथ जो बेहतरीन दीदा जेब छपाई होती है। तब भी हम पढ़ने से कतराते हैं, वो लिख गए हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो बहरहाल ये क्या, हमें जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, सहूलतें दी हैं, इसकी कदर करनी चाहिए। तो बहरहाल वो रोटी शरीर जो है ना, ये मदारिस में भी खाया नहीं जाता, ये भी मतलब तजर्बात है, नहीं खाते है ना। माले मुफ्त दिले बेरेम जिसको बोलते हैं ना, और किसका नाम है। खाना भी चाहिए, लजीज भी चाहिए, मेयारी भी चाहिए, घर से अच्छा भी चाहिए। फिर भी ये पड़ जाए तो इनकी मेहरबानी है, फिर भी बाज का दिल नहीं लगता। खैर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ तो अच्छा मेयारी खाना खिलाया जाता है तलबाई किराम को, अल्हम्दुलिल्लाह, कि किसी बहाने ये पढ़े, इनको पैसे देकर भी पढ़ाओ। आला हज़रत ने फरमाया कि इनको ये मतलब जेब खर्ची या जो भी पैसे देने, ये किसी तरह भी पढ़े, क्योंकि आजकल इल्म दीन की तरफ रुझान नहीं है ना लोगों का। उस वक्त भी नहीं होगा जब भी तो ये आला हज़रत ने मशवरे दिया कि इनको दो, इनको पढ़ाओ, आलिम प्रोडक्शन करो, ताकि दुनिया को रहनुमाई मिलेगी। ये लोग रहनुमाई करेंगे, दुनिया भी जो तालीम याफ्ता है वो ज़ाहिर दीनी रहनुमाई तो नहीं कर सकते, बल्कि ये दुनियावी तालीम याफ्ता इन्हीं उलमा के मोहताज होते हैं। जब मसला होता है तो ये इनको उलमा के पास आना होता है। माँ का जनाजा रखा हुआ, इन बेचारे पढ़े लिखों को जनाजे की दुआ भी थोड़ी आती है कि किस तरह पढ़ते हैं। ये जाएंगे तो मौलाना की खिदमत में, मौलाना ही आके जनाजा पढ़ाने हैं। एक मिसाल दी, हर पढ़ा लिखा ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं बेचारों को पता होता कि जनाजा पढ़ते कैसे हैं, तकबीरें कितनी पढ़ते, कौन कौन सी दुआ इसमें बालिग की कौन सी, नाबालिग की कौन सी, नहीं पता होता। बहुत सौ को नहीं पता होता। अभी जो सुन रहे होंगे वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होंगे कि यार बात तो सही करता है यार, इतने बड़े बड़े मैंने डिग्री जमा कर लिए, यार मुझे जनाजे की दुआ तो याद नहीं है, मुझे देखकर कुरान तो पढ़ना आता नहीं है। अब आप बताओ कि जिसको कुरान करीम देखकर भी पढ़ना आता ना हो, इसको, इस मुसलमान को पढ़ा लिखा कैसे बोले यार। लेकिन बोलता हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं बोले नाराज हो जाएंगे। अब डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, किसी डॉक्टर से कोई 12 महीने के नाम पर तो बोला मेरे को तो पता नहीं है, समझे कौन सा महीना चल रहा है इस्लामी में भी पता नहीं, मगर वो फिर दूसरे डॉक्टर को कह रहे थे मेरे सामने, कहते हैं यार अपने को तो ये भी नहीं आता कि इस्लामी 12 महीने कौन से, इसके नाम भी नहीं पता। तो ये हालत है। तो इल्म दीन ये जरूरी है। इल्म दीन जो ज़रूरत का है वो आदमी सीख ले, इसके बाद ज़रूरतन को दुनियावी इल्म, शरई क़ुयूदात जो हैं इसके साथ अगर वो सीखता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यार इल्म दीन तो हो, नमाज तो पढ़ना आवे यार। अब नमाज पढ़ना आती नहीं है, नमाज वज़ू करना आता नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ना आती नहीं है, और अब है पढ़ा लिखा तो होएगा। चलो हम भी मान लेते हैं कि दुनियावी तो ये पढ़ा लिखा है। जैसे बच्चा बोलता मैं अच्छा बच्चा हूँ, अब पता है कि शरारती है बच्चा, शरारती बच्चा अच्छा तो होता नहीं, तो मैं बोलता हूँ देखने में अच्छे बच्चे हो। बच्चा यूं मजा तो आता है ना, देखने में अच्छे बच्चे हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल आया है कि रोज़े की हालत में खरबूजा या तरबूज वगैरह जब खरीद रहे होते हैं तो क्या इसे सूंघ सकते हैं? सूंघने में तो कोई बेहद नहीं है, इत्र भी सूंघ सकते हैं, इत्र लगा भी सकते हैं, खरबूजा भी सूंघ सकते हैं। ये अलग बात है, खरबूजा सूंघने में रोज़ा ज़्यादा महसूस होता है, मुंह में पानी आता है और कोई इसलिए ना सूंघे तो ठीक है, मतलब सूंघना वाजिब भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورت کو جو جہیز دیا جاتا ہے تو کیا جہیز کے سامان پر زکوٰۃ ہوگی؟ جہیز جو ملتا ہے یہ عورت کو ملتا ہے نا، عورت کی ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں مغربی تو استعمال میں ہے نا، تو جو چیزیں کہ حاجت کے اندر جو شامل ہے، پلنگ ہے، صوفے ہیں، کباٹ، یہ سب استعمال میں، تو جو اس طرح کی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اگر یہ استعمال میں نہ بھی ہوں تب بھی چونکہ یہ مال نامی نہیں ہے، مال تجارت بھی مال نامی ہوتا ہے، مال نامی کا مطلب ہے بڑھنے والا مال، تو بڑھنے والے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ اگر اتنا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو جن پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی لیکن وہ ہیں زائد، کسی استعمال میں نہیں ہے، وہ کپڑے کے جوڑے اور جوتے اور چپل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو استعمال میں نہیں ہوتی، تو ایسی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی جن کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے یا اس کے بعد تھوڑی بہت رقم یہ سب مل کر نصاب کی قدر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ البتہ جہیز میں یا گفٹ میں جو سونا یا چاندی کی جو زیورات اور ملے ہیں یہ چاہے استعمال کریں یا نہ کریں یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ کاؤنٹ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام پروفیسر محمد صادق میمن ہے، میں ایشین انسٹیٹیوٹ آف حیدرآباد میں پریکٹس کرتا ہوں۔ میرا شعبہ جو ہے وہ معدے اور جگر کا شعبہ ہے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اور مرشد کریم کی رغبت دلانے پر انشاءاللہ اس مہینے میں مریضوں کا جو معائنہ کروں گا اس میں 50% ڈسکاؤنٹ کروں گا، اور ساتھ ہی جو سادات کرام ہوں گے انشاءاللہ ان کو میں بغیر فیس کے معائنہ کروں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے اور برکت دے آپ کو، سارا سال اللہ کرے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر۔ اب تو مہنگائی نے تو واقعی بالکل غریب تو غریب یعنی درمیانہ طبقہ اس کو بھی کچل دیا، تو جس سے بن پڑے ڈاکٹر ہوں جو بھی شعبہ ہے دکانیں، تو اگر سارا سال ہی ممکن ہو تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ آدھا کر دیا، کسی کو پونا کر دیا حساب، کسی کو فی سبیل اللہ، یا اپنا کوئی ہر ڈاکٹر کو بجٹ بنانا چاہیے کہ میں اتنی رقم جو ہے یہ غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کروں گا، سادات کرام کو مفت علاج کر کے یا دوائیں بھی پرووائڈ کر کے ان کو فری، یہ ہونا چاہیے، تو اس سے کیا اور برکت ملے گی۔ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تاہم یہ کہ رمضان شریف میں جو اس طرح کر رہے ہیں یہ بھی ایک گڈ سائن ہے کہ جو کر کے دیکھیں گے اور ان کے کام میں جب ان کو برکت ہوگی تو خود ہی رغبت ملے گی کہ یار میرا کیا گیا، الٹا زیادہ ہی ہوا میرا تو کام، یہ سارا سال ہی جاری رکھیں۔ تو غریب صرف رمضان میں ہی تو ہمدردی کا مستحق نہیں ہے، سادات کرام کی تعظیم رمضان کی حد تک تو محدود نہیں ہے نا، آخری سانس تک ہے۔ تو یہ سب کے لیے میرا پیغام ہے، ہر شعبے کے لیے، تاجر ہو، ملازم ہو، مطلب جو بھی ہو، سب کو مطلب اس دو طبقے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ خود غریب ہیں تب بھی غریبوں کا خیال رکھیں، آپ خود سید صاحب ہیں تو دیگر سید صاحبان کا خیال رکھیں، یہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینہ میٹھا مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ویسے ماشاءاللہ ہماری جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ہمیں اور بھی کچھ ملے، ہم انشاءاللہ دکھائیں گے اور بھی کہ یہ ڈاکٹرز کا جو ایک تحریک چلی ہے نا، تو یہ ماشاءاللہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک دوسرے کو ترغیب مل رہی ہے۔ اور میں آپ کی اس گفتگو سے یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات ہمارے جو سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ ایسے مناظر دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ بھی دکھایا جائے کہ بھائی اگر یہ خرابیاں کر رہے ہیں تو یہ اچھائیاں کرنے والے بھی، اور اس طرح سے بھی لوگوں کو سمجھایا گیا ہے تو یہ اچھے راستے پہ بھی چل پڑے۔ یہ کوشش کریں، دیکھو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آئے رہے، یہ ڈاکٹر صادق میمن چھوٹے ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ مطلب 1 in 10 ان پاکستان، وہ اپنے شعبے میں تھے، اب بھی پتہ نہیں، اب ہو سکتا ہے اور آگے بڑھ گئے ہوں۔ اور جگر کی جو جگر آدھا نکال دینا وہ جو خراب ہو جاتا ہے،
और फिर उस जिगर का पूरा बन जाना, ये ऑपरेशन इनकी ईजाद है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी के माहौल से टच है। मतलब कभी मदनी काफिले में भी शायद सफ़र किया है इन्होंने। अब वेरी बिजी लाइफ इन लोगों की, अल्लाह करम फरमाए। ऐसे माशाल्लाह ये डॉक्टर साहिबान और दावत इस्लामी में हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह अफराद मौजूद हैं। अल्लाह सबको बरकत दे। जो नहीं है वो भी दावत इस्लामी में आए कि दावत इस्लामी हमें आखिरत की तरफ माइल करती है और जन्नत का रास्ता दिखाती है। दावत इस्लामी यूँ बोलती है कि वाया मदीना जन्नत जाना है। वाया मदीना, व्हाट इज वाया मदीना? ये कभी सोचा कि मदीने से होकर जन्नत में जाएंगे? नहीं, मदीने वाले की सुन्नतों के मुताबिक चलते चलते मदीने वाले की मोहब्बत बढ़ाते बढ़ाते बिलाखिर बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के जड़ेंगे हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मीरे अहले सुन्नत से ये क्वेश्चन है कि खजूर खाने के क्या फायदे होते हैं? खजूर खाने के तो कई फायदे हैं। फैज़ान रमज़ान में तो पूरी लिस्ट दी हुई है फवाइद की। तो ये रोज़े में खाली पेट में जिससे हम इफ्तार करते हैं, इसमें हिकमत है। मतलब एक तो आंत है पेट में इंसान के, तो सिर्फ मीठा कबूल करती है। खाली पेट में मीठा जो है ये आंखों की रोशनी को फायदा देता है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिया यानी मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में मस्जिद कुबा शरीफ जानिब एक जगह का नाम है आलिया। आलिया की अजवा मदीना मुनव्वरा की सबसे अजीम खजूर का नाम। तो इस खजूर में अजवा शरीफ में हदीस में फरमाया कि अजवा में हर बीमारी से शिफा है, हर बीमारी से शिफा। एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन तक रोजाना 7 अजवा खजूरें खाना जुजाम यानी कोड़ में नफा देता है। ये सफेद दाग बदन पर आ जाते हैं तो खारिश होती है, ये कोड़ कहलाता है। तो कोड़ में जुजाम अरबी में बोलते हैं इसको। तो इसमें ये नफा देती है। अरबी में वो कहते हैं इसको बर्स, जुजाम भी कहते हैं। अच्छा, तो बर्स फिर न मबरूस अरबी लफ्ज़ है। दोनों बर्स भी कहते हैं, जुजाम भी कहते हैं। शायद ये दोनों एक ही बीमारी है शायद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत निशान है, अजवा खजूर जन्नत से है, इसमें जहर से शिफा है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जिसने नहार मुंह यानी खाली पेट, आमतौर पर नाश्ते के वक्त खाली पेट होता है, आजकल इफ्तार के वक्त रमज़ान शरीफ में, तो जिसने नहार मुंह अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए, उस दिन उसे जादू और जहर भी नुकसान न दे सकेंगे। न जादू और जहर भी नुकसान न दे सकेंगे। इसका मतलब कुछ और भी चीजें जो नुकसान नहीं देंगी। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, खजूर खाने से कूलंज यानी बड़ी अंतरी का दर्द नहीं होता। तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सेहत निशान है, नहार मुंह खजूर खाओ, न खाली पेट नहार मुंह खजूर खाओ, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। और भी मतलब है। तो ये फैज़ान रमज़ान के पेज नंबर 116 पर ये 25 मदनी फूल दिए, हदीस से भी हैं, बुजुर्गों कोल भी हैं। फिर ये कि साइंसी तहकीकात के मुताबिक भी खजूरों के फ़वाइद जो होते हैं वो भी इसमें बयान किए गए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डॉक्टर सादिक मेमन ना सिर्फ मदनी माहौल से वाबस्ता हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अल्लाह की रहमत से दर्स देते हैं
اور اللہ کی رحمت سے ڈاکٹروں کو نیکی کی دعوت دینے کے معاملے میں یہ پیش ہیں، اور اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں بھی جا کر ماشاءاللہ ڈاکٹروں میں نیکی کی دعوت کی ترکیبیں بناتے ہیں. ماشاءاللہ ایکٹیو اسلامی بھائی ہیں یہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو برکت دے. اعتکاف بھی کیا ہے انہوں نے یہاں عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، اور ایک بار جب دوبارہ غالباً انہوں نے آخری 10 دن کے لیے، پہلے تو فارم نہیں بھرا تھا اور رش اتنا ہو گیا تھا ہم کو اعلان کرنا پڑا تھا کہ بھائی ابھی آپ دوسری مسجدوں میں کر رہے ہاؤس فل، تو اس پہ پھر یہ نہیں آ پائے تھے. اس کے بعد پھر پلٹ کر دیکھا نہیں انہوں نے فیضان مدینہ کی طرف. ابھی سنتے ہوں گے تو انشاءاللہ ابھی آخری اشرے کو دیر ہے، ہو سکتا تشریف لے آئیں. دعوت ہے آپ کی طرف سے؟ دعوت ہی دعوت ہے ان کو. ماشاء اللہ ہے، اچھے کوپریٹیو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میری بڑی بہن کا انتقال انہی کے ہاسپٹل میں ہوا نا، حیدرآباد میں، فیما جس کو بولتے تھے. ہماری ڈاکٹر مجلس جو ہے، ان کے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جو گائنی کی جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں، فیمیل ڈاکٹرز، ان کے بھی اس طرح کے پیغامات ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی ڈسکاؤنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے بچوں سے یا ان کے جو بھی گھر کے بڑے ہوں یہ نہیں پیغام دے دیں؟ پاسبل ہے، ہم ممکن تو ہے نا، پاسبل ہے. یہ میری بہن نے یہ نیت کی ہے تو میرے بچوں کی امی نے نیت کی ہے، میری اپنی امی نے نیت کی ہے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں گے آپ کو، بلکہ ان کا پیغام بھی اب آ رہا ہے آپ کا سننے کے بعد، یعنی کہ یہ انشاءاللہ اس کو لگتا ہے کہ اب اس کو بھی لیں گے. کیا دیں گے؟ یعنی جو مجلس ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی سن رہے ہیں آپ کو، آپ نے جب ارشاد فرمایا تو وہ اس طرح کے پیغامات شاید لینا آپ شروع کر دیں گے. ہاں، لیڈی ڈاکٹر کے ہوئی کہ گھر کا کوئی بھی محرم ہو وہ دے دینا پیغام. جی آ گیا ہے. لیڈی ڈاکٹر کی آواز تو ہم دے نہیں سکتے. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. I love Papa Johnny, I love Money Challenge. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سڑی گیرنا مرحبا، تاکی دانا مرحبا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا عبادت کا مغز ہے. ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا اور سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا اور الٹے ہاتھ سے پینا ستم کا کام ہے. آنکھوں کا تالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي. زکاری لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اسوی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور امت صلی اللہ لا الہ الا اللہ. I love Dawat Islami, I love Madani Channel. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنائے، اور سارے کے سارے اپنے ماں باپ کے ساتھ حج اور زیارت مدینہ سے مشرف ہوں.
डॉक्टर सादिक मेमन, ये आपके गांव के हैं? कुत्याणे के हैं? अल्लाह, हमें शक पड़ा था कि शायद ये कुत्याणे के हों, जैसे कभी बात हुई होगी ना। आपकी कम्युनिटी के हैं? मैं तो समझा आप ये खुशखबरी दोगे कि 10 दिन के एहतिकाफ में आ रहे हैं। अभी उनसे राब्ता नहीं हुआ है। अच्छा, अब यही है, तो मुझे कहीं से मैसेज आया तो फिर मैंने कंफर्म करवाया, तो ये आपकी कम्युनिटी के निकले कुतियाना। वाह, मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप को त्याड़ ये भी कर, तो मेरे तो छोटे हैं, तो कराची ही में अंडरस्टूड है, या हैदराबाद में पैदा हुए होंगे। ये भी हो सकता है कुतियाना अस्पताल है, बटवा अस्पताल है, ये हमारे मतलब कम्युनिटी के अस्पताल है, जो बड़ी बड़ी बरादरियों के अस्पताल हैं, जिनकी अपनी इंतजामिया होती है, जो खुद ये सारा निज़ाम चला रहे होते हैं। हो सकता है बड़ी बड़ी अस्पतालों से पैगामात आ जाए कि इसमें हमारी अस्पताल के अंदर हम डिस्काउंट देंगे। ये माशाल्लाह आपको सुनते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, तो क्या पता कई बरादरियाँ हैं, पंजाब बरादरियाँ हैं और कम्युनिटी बरादरियाँ हैं, अगर ये खुद ही चंदे ये चलाते हैं, ये सब कुछ होता है। और शरान, यही मैं सोच रहा था, शरान अगर दुरुस्त होता हो, जो मतलब चंदे पर चलते हैं ना इदारे, तो ये उर्फ आदत से है ना हटना, इनके लिए हट नहीं सकते ना ये, तो ये अपनी मर्जी से अगर आधा करना चाहे तो इस हाथ में ऐलान करें कि ये अब जो इलाज होगा वो अलग चंदे से होगा, वो जिससे चंदा लें हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दवाएं का पुरानी सब हर चीज़ किराए ये वो जो लगते हैं, तो मखसूस इनके चंदे होते हैं। तो जो प्राइवेट इदारे हैं ना, वो प्राइवेट इदारे जी, वो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ कम है यार, बहुत है। चैरिटी में तो गरीब लोग जाते होंगे ज्यादातर, चैरिटी में और प्राइवेट की मतलब एक अंदाज में फर्क होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला कोई आए ना तो फिर ज्यादा खुशी होगी, भाई मैं भी आधा कर दूंगा, जैसा रिजल्ट आ रहा है सैयदों को फी सबीलिल्लाह, या जो भी डिस्काउंट आप देना चाहे। अगर 50% नहीं दे सकते तो आप कितना देना चाहते हैं? 12% देना चाहते हैं? जो देना चाहते हैं आप आए तो सही, कुछ ना कुछ ने बोल देना, उंगली कटा के शहीदों में नाम तो लिखवा लें। हमारी मेडिकल मजलिस अल्लाह ने चाहा तो इनसे भी राब्ता करके ये तहरीक चलाती रहेगी। और ये बिल्कुल आपने ये सही तवज्जो दिलाई कि हॉस्पिटल में तो लोगों का आना जाना कुछ ज्यादा ही होता है, बेड फिर इसके खर्चे भी जबरदस्त खर्चे होते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, वो मतलब क्या बताऊं, यानी ये आजकल का ही पैगाम है कि किसी के यहाँ बच्चा हुआ बेचारा 12 दिन, ये मतलब उसमें 12 दिन से उस हॉस्पिटल में, बल्कि इससे शायद अब तो ज़्यादा हो गए, वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं केयर, वो मतलब केबिन में रखते हैं कांच की। तो गरीब लोग हैं, अब तो इनसे खर्चा भी बेचारे कैसे करेंगे आगे, कि बच्चा बस घर में आ जाइए तंदुरुस्त होकर, पैदा हुआ नया, तो ये 9 मौलूद बच्चा, तो यूं मतलब गरीब लोग तो यार बेचारे मारे गए यार। अब बच्चे को मरने तो नहीं देंगे ना घर पे रख के, इलाज तो बेचारे करेंगे, तो फिर बाजू का जैसे हालात तो फिर हाथ फैलाना पड़ता है। अब इसमें सफ़ेद पोश हाथ फैला नहीं सकता, तो क्या करे आखिर। अच्छा, अब ये कि जो गलत लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह के हिले बहाने करके पैसे ले लेते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक मतलब आदमी वो रो रो कर कफन मांग रहा था बच्चे का, कि मेरा बच्चा फोत हो गया, कफन चाहिए। अब सर उसका स्टाइल जो था वो तो समझदार लोग समझ जाते होंगे कि तुम जिसके वाकई बच्चा फोत हो गया तो बाजार में तो खड़ा होगा बच्चे को कफन दिला दो। तो उसने किसी ने मुझे बताया कि ये रोज बच्चे मारता है अपने, कारोबारी है, समझे। वो यानी एक आदमी जिसके यहाँ बच्चा फोत हो जाए, कफन का मसला हो, तो ये ऐसा नहीं है मसला कि बेकफन किसी को इस बड़े शहर में दफन करना पड़े। कोई भी अड़ोस पड़ोस वाला ऑटोमेटिक ताउन कर देगा, जब इतना ऐसा हाल होगा तो, न कि इसको बाजार में खड़ा होना पड़े बच्चे के कफन का पैसा। फिर ये कि वो रोने का और ये स्टाइल और ये सब प्रोफेशनली कर सकते हैं। आम जो दुखियारा जिस पर आकर पहाड़ टूट पड़ा, वो ऐसा एक्शन करके बाजार में आ नहीं सकता। इस तरह के लोग बस कमाते रहते हैं और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए।
समझे। ये सियाने होते हैं और हम लोग देने वाले जो हैं इनमें ज़रा कम होते हैं, जब भी उनको देते हैं यार, तो काय को देते हैं इनको पैसों को। आजकल तो वो दवाओं के लिस्टें, एक्सरे ये दिखाते होंगे, मस्जिदों में खड़े होते हैं, एक्सरे दिखाएंगे और ये करेंगे, और ये बीमारी लग गई, वो दवाएं डॉक्टर ने लिख दिया फलां, ये तो खाली रमज़ान में बीमार होते हैं और ये लिस्टें रमज़ान में ही निकलती है, ये लोग देते हैं रमज़ान में ज़्यादा देते हैं। तो ऐसों को ना दे भाई। हाँ, ऐसों को ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा डॉक्टर है, ठीक है फ़ोन नंबर दे डॉक्टर का, खड़ा रहे। तो ये भरोसा नहीं है, चोर की 14 नजर है, इसका डॉक्टर भी वहां हो, डॉक्टर ही ना हो, क्या मैं डॉक्टर बोल रहा हूं। हम लोग पहले क्या करते थे कि जैसे कि किराए मांगने वाले यहाँ बहुत आते होंगे, मेरा माँ बीमार हो गई, इत्तिकाफ के लिए आया था, अर्जेंट जाना, किराए के पैसा नहीं है, तो ये बेचारे नेक बंदे दे देते होंगे किराया। तो फिर दूसरे को बोलता हूँ मैं इधर से आया, उधर तो अच्छा मैंने सुबह से खाया नहीं है या रात से खाया नहीं है, तो इसको क्या होटल में तुमको खिलाते हैं आकर, पेट तो उसका फूल हो तो क्या खाएगा, भागना ही इसने। अच्छा कहाँ जाना है, अच्छा किराया नहीं हो, आइए मैं आपको ट्रेन में बिठा देता हूँ। तो पहले हम लोग इस तरह भाई करते थे, तो वो ट्रेन में बैठने के लिए कहाँ से आएगा, है कराची का तो कहाँ बैठेगा ट्रेन में, लाहौर की टिकट में। तो ऐसे मतलब झूठों को घर पहुंचाना चाहिए। कानून हरकत में आ जाए ना, हमारा कानून है, काम गैर कानूनी है, हरकत में आए ना तो फिर अब इस पे फिर गेहूं के साथ घुन पिसता है कि जो हकदार है वो भी मारे जाएंगे। लेकिन हकदार मैंने कहा ना शायद 1% भी मुश्किल है। ये जो रमजान शरीफ में जो सैलाब आता है ना भिखारियों का, इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब मिक्स होते हैं। ये भी बता दो, गैर मुस्लिम का भी एक तबका है, मुझे पता है कि ये भी एक्टिव होता है इसमें। अल्लाह पाक रहम करे, बस हमारे पैसों की हिफाजत करे, ये सही टारगेट पे जाए, पैसे नेक काम पे जाए, सही हकदार को पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ऐसे मौके पर आप एक शेर सुनाते ना, ये शेर बड़ा मोटिवेटेड है ना, वो लिबास खिज़र में, लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अच्छा यहाँ खिज़र के माने रहनुमा, रहनुमा रेबर, रास्ता बताने वाला। तो यानी रहनुमा के भेष में रहज़न यानी डकैत, लुटेरे, डाकू, रहनुमा के भेष में डकैत, सैकड़ों डकैत फिर रहे। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तू जिंदगी अपनी सही गुजारना चाहता है तो पहचान पैदा कर कि कौन रहनुमा है और कौन डाकू है। तो यहाँ गालिबन दीन के दुश्मनों की तरफ हम मतलब इशारा लें कि जो दीन की बातें बताकर लूट लेते हैं। आला हजरत का शेर है ना, आँख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। यानी यही दीन के जो लुटेरे हैं, ये ऐसे आंख से काजल साफ चुरा ले, यानी ये एक मुहावरा है। यानी ऐसे माहिर होते हैं दीन लूटने में कि आदमी इनको अपना हमदर्द समझता है और फिर इनके चुंगल में फंस जाता है। तो तेरे ईमान, तेरी गठड़ी, तेरे ईमान का जो बंडल है, तेरे ईमान को इसने ताका हुआ है और तू है कि गफलत की नींद सोया हुआ है, भले ले जाए कोई। सोना पास है सोना बने, ईमान की हिफाजत जरूरी है। सोना बन है, सोना पास है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही
निराली है। इधर लफ्ज सोना 3 बार आला हज़रत ने इस्तेमाल किया। पहला सोना, सोना पास है, गोल्ड पास है। सूना बन है, बन माने जंगल, सूना माने वीरान जिसमें कोई ना हो, है ना। कि तेरे पास ईमान का सोना, गोल्ड, सोने को ईमान से हम यहाँ ताबीर करें कि ये कीमती धात है, कीमती मेटल है। लेकिन ये मिसाल है, सिर्फ दुनिया भर का सोना एक तरफ और एक लम्हे के लिए ईमान का जुदा होना एक तरफ। तो मुझे दुनिया भर का सोना कोई दे दे, दुनिया भर की दौलत मेरे सामने ढेर कर दे, बोले एक लम्हे के लिए बस इतना बोल दो कि मैं बोलना ही नहीं है मुझे, है ना। तो एक लम्हे के लिए ईमान दूं, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी मैं इस दुनिया जहान के सोने के बदले एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अपना ईमान नहीं दे सकता। ईमान का कोई भाव थोड़ी है, मोल कीमत थोड़ी है, तो अनमोल है। ये अल्लाह की अता है कि हमको घर बैठे मिल गया, मुसलमान के घर में पैदा हो गए। कहीं इधर उधर पैदा हुए तो पता नहीं हमारा होता क्या। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि जिंदगी भर हर सांस हम शुक्र अदा करें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये है, सोना पास है नहीं, ईमान पास है, सूना बन है, यानी कि जंगल वीरान है। सोना जहर है, प्यार है। तो तेरा इस तरह सोना गफलत की नींद, यानी सोने से मुराद ये पलंग तकिया पर सोना नहीं, गफलत करना जहर है, जहर। तू कहता है मीठी नींद है, यानी तू कहता है कि नहीं ये मतलब बस गफलत में पड़े रहने दो यार, कौन मतलब इन मसाइल में पड़े और उलझे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। मत माने सोच, तेरी सोच ही अजीब है, निराली। तो ईमान को तो हर वक्त ईमान का ध्यान रखना है, वरना एक जरा गाफिल हुए तो ईमान, यानी कि माल का चोर जो है वो 2 टांग वाला है, हमारी तरह का है ना। वो नजर भी आता है, वो माल का चोर, और ईमान का चोर ये हमारी तरह 2 हाथ पांव वाला नहीं है, और नजर भी नहीं आता। और ये वो चोर है कि जो हमारे खून में, हदीस पाक के मुताबिक हमारे खून रगों में खून के साथ वो गर्दिश कर रहा है। ऐसा चोर हमारे पीछे लगा हुआ ईमान का चोर, ऐसा खतरनाक है। फिर भी हम मतलब गफलत करते हैं। हालांकि दुनिया का माल ईमान के मुकाबले में, मैंने कहा था, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अगर दुनिया जहान का सोना हो तो उसका मुकाबला नहीं है, वो सोना बेकार है। आख थू, ईमान फर्स्ट, है ना। हम ईमान पर हाथ रखेंगे, खलास। ईमान के मुकाबले में हमें कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ, ना जिंदगी चाहिए ना सेहत चाहिए, एक बात है, ईमान फर्स्ट, दैट्स ऑल। ये फाइनल हमारा डिसीजन, हमारी सोच, हमारा मतलब है कि जहन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि ईमान यानी कि ज़ाहिरी चीज़ों की हिफाजत का कितना हम एहतमाम करते हैं। ये मोबाइल को यूँ लेकर आप शायद नहीं घूमते होंगे, पता है कि भाई फुला जगह खतरा, तो छुपा के रखते होंगे या चालाकी करते होंगे, हल्का फुल्का लेकर निकलते होंगे। कि भारी वाला घर पे, ये सस्ते वाला रख लेते हैं कि कहीं ऐसा हो गया कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में आकर फायर करते, तो इसलिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो नहीं, दुनियावी माल की हिफाजत के लिए हर तरह का जतन करते हैं। ईमान जिसका चोर शैतान है, इसकी हिफाजत की परवाह नहीं है। इसकी सोबत में चले गए, उसकी बात सुन ली, उसका बयान सुन लिया, उसका खिताब सुन लिया, जो है समझ में आता कर रहे हैं हम। आपको पता है कि कौन मतलब जहर घोल के आपको पिलाकर आपका ईमान निकाल ले। इसलिए सिर्फ मैं कहूँगा दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। और आशिकान रसूल उलमा जो है, उलमा अहले सुन्नत, सिर्फ इन्हीं पर आप मतलब अपनी नज़र रखें, बाकी इधर उधर नज़र को ना भटकाएं, वरना फिर पछताने से कुछ हाथ आएगा नहीं। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत मोहरा ना। ये कि बिल्कुल मैंने जो अर्ज कर दिया ना, वो आप दावत इस्लामी से अगर लगे रहेंगे इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत का बड़ा सामान होता रहेगा इंशाअल्लाह करीम। बचाएगा तो रब, लेकिन अच्छी सोबत बचाने का सबब तो बनती है ना।
अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखे। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, आमीन, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर। आमीन या अल्लाह मेरा भलाई पर खातिमा फरमा। भलाई में ईमान आई गया, ईमान भलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बुरे खातिमे से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं डॉक्टर सादिक हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का भी बहुत शुक्रिया। और नाचीज़ की बारे में जो कहा गया, मैं शायद इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उनकी नज़र है। और जो भी मैंने किया जो है अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पे ही किया है। और मेरा भी यही ख़्याल है कि अगर मेरे कहने से और डॉक्टर भी इस तरफ आते हैं तो वाकई जो फ़ायदा तो है वो उम्मत मोहम्मदिया का ही है और हमारे जो दुखी भाइयों का ही फ़ायदा है। और उसका जो अजर जो हमें यहाँ भी मिलेगा इंशाअल्लाह और आखिरत में मिलेगा। और मुर्शिद करीम की जो अल्फाज हैं वो मेरे लिए हमेशा याद रहेंगे। और मैं वाकई जो है वो कुतियाना वाला ही हूँ। इंशाअल्लाह मेरी पूरी नीयत है कि रमज़ान शरीफ में जो है वो हम डॉक्टर मजलिस के साथ इंशाअल्लाह मुर्शिद करीम की बारगाह में ज़रूर हाज़िर होंगे और उनकी ज़ियारत भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, मोस्ट वेलकम, माशाअल्लाह। लब्बैक या सैयदी, लब्बैक लब्बैक या मुर्शिदी, लब्बैक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मजलिस राब्ता बराए मेडिकल डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मेरे मुर्शिद पाक के फरमान पर इंशाअल्लाह भरपूर किरदार अदा करेगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो डॉक्टर साहिबान 10 दिन नहीं दे सकते, डॉक्टरों की मसरूफियात बढ़ जाती है इन आखिरी 10 दिनों में गालिबन। अब ये मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टरों का होता होगा, इनकी बढ़ जाती होगी। इनका पेट का शोबा है ना, तो रमज़ान शरीफ में जो ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं सब समझते बार बार क्या मेरे नाम लूँ, तो यूँ मतलब पेट के मसाइल शायद बढ़ जाते होंगे आखिरी दिनों में। तो जहाँ तहाँ मतलब ये कि जो 10 दिन के लिए तैयार हो जाए ठीक है, अगर नहीं होते, टाइम नहीं होता इनके पास, 3 दिन के लिए आ जाए, 25 घंटे के लिए आ जाए, फैज़ान मदीना का एक राउंड ही लगा लें, आए तो सही। यहाँ माशाअल्लाह रहमतों का दरिया बह रहा है, अब देखें तो सही, नूर का चश्मा लहरा रहा है अल्लाह की रहमत से। आप आकर देखें तो सही आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर अहमद बतौर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर क्लिनिक में बतौर CEO समनाबाद में काम कर रहा हूँ। और मैं अमीर अहले सुन्नत की हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह रमज़ान में अपने मरीज़ों के साथ ख़ुसूसी डिस्काउंट करूँगा और सदात कराम और जो सैयद हजरात हैं उनका मैं फ्री चेकअप करूँगा। मैं डॉक्टर हमजा मेमन न्यूरो मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ हैदराबाद से। मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत से ये है कि माशाल्लाह से आपने जो डॉक्टर से रिलेटेड तरगीब बनाई है, ये एक बहुत ही अच्छी तरगीब है और हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन एक सजेशन कह लें, सवाल कह लें, वो ये है कि अगर डॉक्टर्स के साथ साथ ऐसी ही कोई तरगीब लेबॉर्ट्रीज वालों के लिए और मेडिकल स्टोर्स वालों के लिए बनाई जाए तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि डॉक्टर्स से ज़्यादा खर्चा लोगों का वो मेडिकल की दवाइयों में और लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट में ख़ास तौर पर होता है। तो मेहरबानी कर इस मामले में कोई रहनुमाई फरमाएं, तरकीब बनाएं। दुआओं की दरख्वास्त, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह डॉक्टर हमजा मेमन, माशाअल्लाह। बेटे हमने ये तरगीब इनको भी दी थी, मेडिकल स्टोर वालों को, फिर ये कि लेबॉर्ट्रीज़ को, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सबको तरगीब दी थी कि अपने अपने शोबे में वो इस तरह करें। लेकिन अभी तक कोई मेडिकल स्टोर या ये लेबॉर्ट्री वाले ने अभी तक कोई पैगाम दिया हो तो मुझे पता नहीं है, स्क्रीन पर मैंने नहीं सुना है ना। उस दिन तरगीब तो हमने सभी को दी थी कि बाकी गरीब आदमी बेचारे वो डॉक्टर की फीस भरें, कि दवाएं लें, कि टेस्ट करवाएं, क्या क्या करें कि पेट भरे। इसलिए सबके दर खिदमत में अर्ज है कि लेबॉर्ट्री जो चलाते हैं, जिनके प्राइवेट इदारे में, समाजी इदारों को नहीं छेड़ता, या जो चंदों पर चलते हैं, शायद वो इतना महंगा होता भी नहीं होगा चंदों पर चलने वाला हॉस्पिटल, तो ये कि वो भले अपना जो भी कानून है उसके मुताबिक रहे, प्राइवेट इदारे कम नहीं है, तो वो अगर मैदान में आए लेबॉर्ट्रीज वाले। अब
दें जल्दी जल्दी, आप भी पैगाम दें मेहरबानी करके कि हम भी हाफ चार्ज कर देंगे टेस्ट का। दवा वाले, मेडिकल स्टोर वाले कह दें कम से कम ये कि अपने नफ़े का भले नफ़ा ना बताएं, आप ये जहन बना लें कि अपने तौर पर हम 50% नफ़े में डिस्काउंट, भले ग्राहक को ना बताएं कि इतना डिस्काउंट यूँ करके अपने हिसाब लगा कर दें कुछ, आप भी मतलब आगे बढ़ें, गरीबों की दुआएं लें, सैयदों के नाना जान की मीठी नज़र पाएं। फर्स्ट तो सादात किराम इधर है। अपनी एक क्वालिटी बताता हूँ, मुझे कोई बोलता है ना कि सैयद को यूँ रियायत की मैंने, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, फराहत होती है। अभी तक एक वाक़या याद रह गया है कि एक कोई सैयद साहब, आलिम साहब तशरीफ लाए थे चंद माह पहले, तो ये खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में इन्होंने बताया और बताते बताते रो पड़े थे। बोला जब मैं आया, हो सकता है पहली बार तशरीफ लाए होंगे पंजाब से, तो यहाँ आपके फैज़ान मदीना में एक नौजवान खड़ा हुआ था, इत्र बेच रहा था और सदाएं लगा रहा था कि सैयदों के लिए आधा दाम, सैयदों के लिए आधा दाम। तो बोला यहाँ इतना सादात किराम का एहतराम है, वो खुद भी सैयद साहब थे। तो ये वाक़या मुझे याद रही है, ये हिकायत। फिर वो इत्र बेचने वाले सर भाई भी एक बार आए थे, खुसूसी बोला वो मैं ही था। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सबको ऐसा करना चाहिए हर धंधे में कि सादात किराम, इनके नाना जान का तो हम सदका खा रहे हैं, इनके टुकड़ों ही पर पल रहे हैं। इनकी औलाद के साथ ज़्यादा हमें हमदर्दी करनी चाहिए, और ये हमदर्दी हमें अपने आमाल नामे के साथ है। ये हमदर्दी हकीकत में हमारे अपने और गरीब तो वो यकीनन बेचारे ये तो हैं हमदर्दी के मुस्तहिक, तो इनको भी नवाजते रहें आप, अल्लाह और आपको बरकत देगा। तो गरीब को नवाजे, सैयद को नवाजे, और जो ना सैयद है ना गरीब है वो दोनों को नवाजे। और रिसाला है आपका गरीब फ़ायदे में, उसमें एक रिवायत है मसाकिन के ताल्लुक से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान आपने नकल किया है, मुझे मसाकिन में तलाश करो। कितनी फजीलत है से मसाकिन की, माशाल्लाह। मुझे मसाकिन में तलाश करो। ये कॉल चलाइए। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये करनी थी कि जैसे कि इंसानों को घर या कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की हाजत पेश आती है, इसी तरह जो दूसरी मखलूक होती है जिन्नात वगैरह, उनके लिए भी यही काम उनके लिए करना होता है, उनको जी दरवाजे वगैरह खोलने पड़ते हैं या दीवारों से ही वो पार हो जाते हैं। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। इनके लिए हमारे दरवाजे रुकावट नहीं होते, जब ही तो वो हदीसों में तरगीब मौजूद है कि घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद कर दो, शैतान दाखिल नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि दरवाजे पर हम 1000 ताले लगा दें, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे शैतान अंदर होगा। न इनको निकलने के लिए दरवाज़ा चाहिए, न दाखिले के लिए दरवाज़ा चाहिए। ज़िक्रुल्लाह इनके लिए कोड़े गोरेस कराते भगाते, अल्लाह की तिलावत इनको भगाती है। अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि इनको आते जाते हुए दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता, वरना ये बार बार घर में दरवाज़ा खुलता रहे और नज़र कोई नज़र आवे नहीं। सारी सेरी इफ्तारी एक तरफ रह जाए, दरवाजे कोई कौन देखती रहे, अब कौन आया, ये कैसे दबाक करके खुल गया। ये अल्लाह खराब हो जाए, अल्लाह ने करम किया है। और ये भी अल्लाह की रहमत है कि ये मखलूक नजर नहीं आती। जी, लोग ख्वाहिश करते हैं हम जिन देखना चाहते हैं, अरे भाई ये अल्लाह की रहमत है, वो जिन नजर आते होते तो ये यहाँ नहीं होंगे क्या जिन, हम लोग इतने बैठे में। बिल्कुल, यानी कि ये हमसे ज्यादा इनकी तादाद, एक मतलब 9 गुना, एक बच्चा इंसान का पैदा होता है 9 जिन पैदा होते। ये घरों में रहते हैं, छतों पे रहते हैं, मुसलमानों के दस्तरखान में आके शरीक हो जाते हैं। तो ये लिखा हुआ किताबों में, तो अगर ये नजर भी आए तो आपका क्या ख्याल है, आपकी सारी बहादुरी का भाव पता चल जाएगा। हम किसी के नहीं डरता तो पता चल जाएगा कि आप डरते ही हैं, सबको डरा देते हैं, ऐसा डरते हैं। तो अल्लाह की रहमत है, जिसको अल्लाह ने पर्दे में रखा हम उसके पर्दे को उठाने
कि ख्वाहिश भी ना करेंगे मुझे जिन देखना है, हम शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की वो रिवायत याद आई कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखना, मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो खैर वो आपको हुक्म हुआ कि अपने आंखें बंद कर लो, अब खोलो। तो ऐसा यानी हाँ, किसी यानी ऐसी सूरत दिखाओ जिसमें गुनाहगारों की रूह कब्ज करते हो, गलबन ये है रिवायत मिल जी जी यही है ना गुनाहगारों का। तो जब आंख बंद की फिर खोली तो बड़ा खौफनाक मंजर था। ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बहुत ही यानी कि ऐसी सूरत में थे कि बहुत हैबतनाक। तो आपका होश न रहा, जमीन पर तशरीफ लाए बेहोश। जब होश में आए तो अब वो नहीं थे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया कि अगर गुनाहगार सिर्फ मलकुल मौत की इस हाल में ज़ियारत ही कर ले तो यही इसकी बहुत बड़ी सजा है। फिर नेकूकारों के लिए नेक बंदों की रूह किस तरह कब्ज करते हैं। तो आंखें बंद करने का हुक्म, आंखें बंद की, अब खोलने का हुक्म तो खोली। तो हसीन और जमील आदमी खड़ा था, खुशबुओं के लपटें आ रही थी और ऐसी हसीन सूरत थी कि आपने फरमाया कि अगर नेक बंदे को और कोई अजर ना भी हो ना तो मलकुल मौत की ज़ियारत ही उसके लिए काफ़ी है। ये मजमून है उस रिवायत का। तो इस तरह मतलब ये कि वो तो ये अल्लाह के नबी थे, इन्होंने देखने की ख्वाहिश की और इस तरह ये हम तक ये पैगाम पहुँचना ये भी एक हिकमत हो सकती है। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते हैं और फरिश्ते को आम आदमी देख भी नहीं सकता। किसी ने मतलब आला हज़रत से सवाल किया था फरिश्तों को देखना चाहता हूँ, तो इरशाद फरमाया कि इसके लिए कम से कम विलायत चाहिए, कम से कम वली होना चाहिए जो फरिश्ते की ज़ियारत कर सकता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं कि जो तवीज़ होता है उसको कहीं रख दो और वो गुम हो जाए, तो इसका मतलब उसको जिन वो तवीज़ ले लेते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आप भी शायद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैरा। भैया को मोबाइल फ़ोन कहीं रख दिया गुम हो जाए तो भी जिन्नों पर ही डन किया करो ना। तो बहू ने चुरा लिया और बेटी ने चुरा लिया और भाई ने चुरा लिया, मारा मारी कर देते ख़ानदान में। तो तावीज़ भी हवा से भी उड़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अब वो सारे जिन्नाती चोरियां करते हैं क्या? बिफर जाए फिर हमको चोर बनाते हो। अगरचे जिस तरह इंसान में चोर होते हैं जिन्नात में भी चोर होते हैं, लेकिन हर इंसान तो चोरी नहीं करता ना। तो इसी तरह हर जिन भी चोरी नहीं करता। ये तावीज़ इनका उठा लेना, अव्वल तो ये तावीज़ कोई उठा कर ले जाए तो पता नहीं इसको चोरी भी कहा जाए या क्या, क्योंकि ये माल तो नहीं है। कागज में लिखा हुआ तावीज़ जो है उर्फन, लेकिन ये बाजू का हवा भी उड़ा ले और कुछ भी हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाने। कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने जिन्नात को भगाने के लिए तावीज़ रखा, ये आके उठा कर ले जाएगा, है ना। वो चूहा चाहता है कि बिल्ली ना आए मेरे पास, तो अब चूहा दौड़ेगा उसको भगाओ, ठीक कैसे होएगा? चूहा बिल्ली करीब आएगा कैसे? तो इस तरह वो जिन जिसको तावीज़ से भगाना है तो तावीज़ उसके लिए तकलीफ दे, जब भी तो भागेगा ना वो, तो उसके पास आएगा कैसे जो इसको ये उठा ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर भी कोई ऐसी सूरतें हों कि कोई जिन इसको उठा लेते हो तावीज़ को, तो कोई कहा नहीं जा सकता, कोई सही इसके ताल्लुक से कुछ कह नहीं सकता। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि भाई इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक की रूहें कौन कब्ज़ करता है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब यानी कि किसी की मौत हो जाती है तो
लोग रोते हैं धोते हैं तो आप फरमाते हैं कि मैं किसी मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कब्ज नहीं करता। तो इससे यही समझ में आ रहा है क्या, हर एक की रूह कब्ज करना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को ये सौंपा गया है। अब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के भी मतलब मुआविनीन हैं, ये भी एक रिवायत है कि मतलब ये कि इनके और फरिश्ते इनके मुआविनीन हैं, और ये भी रिवायत है कि अकेले हैं, और ये अकेले रूह कब्ज कर लेते हैं। सारी दुनिया इनके सामने हथेली की तरह है, और जिसकी चाहते हैं अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जिसके लिए हुक्म होता है ये रूह उठा लेते हैं, उसकी कब्ज कर लेते हैं। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक होकर ये सारी मखलूक को देख रहे हैं हथेली पर, तो जो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के आका और सारे नबियों के सरदार हैं, इनके बारे में कोई कह दे कि इनको तो पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं होता। तो हमारा कोई ऐसा नबी है नहीं जिसको कुछ पता नहीं होता। अल्लाह ने बहुत कुछ इल्म अता फरमाया। किरदाबे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। अब ये जन्नत की चोरी वगैरह की बात चल रही, तो एक मैसेज आया है कि एक बेकरी से मिठाई चोरी हो रही थी, तो बेकरी वाले समझे कि यार ये कोई जिन विन है जो रोज़ाना मिठाई चोरी कर लेता है। तो फिर चंद दिनों के बाद पता चला कि ये सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि ये रात को मुलाजिम आता है, ये मिठाइयाँ चोरी करके ले जाता है। जिन पकड़ा गया? नहीं, मुलाजिम पकड़ा गया। हाँ, जिन पकड़ा गया। तो घरों में भी इस तरह पैसे चोरी हो जाते हैं ना, तो भाई ये जिन्नात पर ही डाल देते हैं कि ये जिन्नात होता होगा जो चोरी कर लेता होगा। तो हालांकि ये मुमकिन भी है, लेकिन हुजूर इसमें ये होता है कि एक मुझे किसी के घर से हुआ था कि यार हमारे घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, तो एक तो या जलीलो वाला विर्द है जो पढ़ के दम किया जाता है। तो मैंने उसको एक मशवरा दिया था कि यार आप एक काम करो, पैसे ऐसी जगह रखो कि आप अपने सिवा किसी को ना बताओ। तो फिर मैंने कहा देख ले रहे हैं ना। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि यार जब से मैंने किसी को बताना बंद कर दिया ना, चोरी बंद हो गई है। जिन भाग गया। लेकिन यह है कि जिन चोरी तो करते हैं। जी। जैसे कि जिन रिश्वत देते हैं। अच्छा। औरत के पीछे, ये फतवा में किसी औरत के पीछे लगते हैं तो उसको जैसे कि वो पैसे मिलेंगे, तो वो जिन्नात की रिश्वत का आला ने लिखा है। तो जिन गिफ्ट भी देते हैं, बाज़ औक़ात पैसे देते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं। तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, खुदा बेहतर जाने मिठाइयाँ खाते हैं या क्या करते हैं। खाते तो ये हड्डियाँ, गोबर, यानी ये इस पे अल्लाह पाक ने इनके लिए ग़िज़ा रखी है। गोबर पर, हड्डी पर इनको चर्बी, बोटी जिस तरह हमको मिलती है ना, तो इनको ग़िज़ाइयत मिलती है। जिन्नात के जानवरों के लिए गोबर और इनके लिए हड्डियाँ। तो यूं मतलब ये हड्डियाँ उठाएंगे, चूसेंगे, बुट्टी गोश्त, हमें नहीं पता चला हड्डियाँ ही रखी हुई है, मगर इनको ग़िज़ा मिल जाती है, इनकी हासिल कर लेते हैं। तो मुसलमानों के दस्तरखान पर भी तो आते हैं नहीं है, तो क्या बईद ये हड्डियाँ उठाकर हमें नज़र ना आता हो, ये अपने जो भी इनके पास इनकी साइज़ें भी तो पता नहीं चलती ना, दरवाज़ा ही इनको रोक नहीं सकता, तो किस तरह घुसते होंगे घरों में, है ना। तो यूं मतलब ये कि ये हड्डी चूस लेते होंगे, चाट लेते होंगे, हमें हड्डी वहीं की वहीं नज़र आती होगी। तो वसवसा आएगा कि यार ये हड्डी कहीं जाती है, आती है, हिलती भी नहीं है, और बोलते हैं कि हड्डी इनकी ग़िज़ा है। हड्डियों की बोरी भर के रख दी, एक भी कम नहीं हुई, 1 साल से रखी हुई है। तो ये हम बस अल्लाह पाक की ये भी कुदरत की निशानियाँ, कुदरत के करिश्मे। और जो हदीसों में आया, साड़ी आंखें बंद हैं, खलास, आसी मनन वाले सोचने वाले नहीं है। हदीसों में आ गया, लब्बैक, खलास, हमने मान लिया, हमें कोई और मतलब अक्ल के घोड़े दौड़ाने नहीं है, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रखे। जिन्होंने तो यहाँ तक बारगाह रिसालत में फरियाद की थी
کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کو منع کر دیں کہ یہ ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، کہ ہماری اس میں غذا رکھی گئی ہے، یا گوبر کے لیے کہا تھا، عرض کیا تھا، یا دونوں چیزوں کے لیے کہا تھا. ہاں تو یہ اس طرح یہ کہ منع ہے، مکروہ ہے ہڈی سے استنجا کرنا، کہ یہ جنوں کی غذا ہے اس میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس صحیح بخاری کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور گوبر مت لانا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی ہڈی اور گوبر سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں. میرے پاس نصیبین ایک شہر کا نام ہے کہ جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے. انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں. حوالہ صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ذکر الجن، جلد 2، پیج نمبر 576. And I love Rabat Islami and I love Madani Channel. 안녕하세요. 저는 한국에 살고 있는 무하마드 이브라힘입니다. 저는 다와트의 이슬라미와 마다니 채널을 사랑합니다. 안녕하세요. 저는 한국에 살고 있는 무하마드 하디입니다. 저는 다와트의 이슬라미와 마다니 채널을 사랑합니다. अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल. I strive to reform myself and the people of the entire world इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल. इश्क मोहब्बत आला हज़रत. We love Amir Ahl Sunnah. Mitt namn är Minal Fatma, jag bor i Lillestrøm, Norge. Gratulerer til 15-årsdagen til Madani Channel. Jeg elsker Madani Channel, og jeg elsker Amir Ahl Sunnah. Mitt namn är Mira Fatima. Jeg bor i Lillestrøm, Norge. Gratulerer med 15-årsdagen til Madani Channel. Jeg elsker Madani Channel, og jeg elsker Papa John. 저는 한국에 살고 있는 파티마입니다. 저는 마다니 채널 그리고 다와트 이슬라미를 사랑합니다. प्यारे पापा जान, आपको मदनी चैनल के 15 साल मुबारक हो. ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، پیارے پیارے بچوں کی مختلف زبانوں میں پیاری پیاری ادائیں، پیاری پیاری صدائیں. مرحبا، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے اور سب کو ماں باپ کے ساتھ حج و دیدار مدینہ سے مشرف فرمائے. ماشاءاللہ یہ مختلف ممالک کے بچے تھے اور اہل محبت تھے جو آپ دیکھ رہے تھے، اور یہ مدنی چینل کے تعلق سے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یوں بیرون ملک جہاں مدنی چینل بھی دیکھا جاتا ہے تو وہاں سے اس طرح کی تاثرات بھی جمع کیے گئے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ غذائیں جہاں لذت سے بھرپور ہیں وہاں ان کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں. اور آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. نیوٹریشنسٹ جو غذا کے ماہرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی افادیت بیان کر رہے ہیں. مثلا کھجور، کدو شریف، ککڑی، انگور، خربوزہ، سرید یعنی شوربہ اور سالن، کھجور کا حلوہ، پیلو کا پھل، گوشت
اور بھی بہت سی ہیں. اب ان تمام غذاؤں کی نیوٹریشنل پروفائل اگر دیکھی جائے تو غذائی لحاظ سے یہ سپر فوڈز ہیں, اور ان غذاؤں کا حصول بھی کوئی مشکل نہیں ہے, عام دسترخوان پر یہ موجود ہوتی ہیں. تو حضور یہ جب غذائیں ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہمارے علم میں بھی ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غذاؤں کو استعمال فرمایا تھا, تو اس وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور پھر بعض غذاؤں کو, بعض کھانوں کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور دوا بھی, میڈیسن کے بھی ارشاد فرمایا ہے, تو کیا ہم بھی اسی خاص بیماری کے لیے اس غذا کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اب ایک کبھی یہ ہر غذا کے لیے استعمال کر دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک آدھ بار استعمال فرمائی, تو اس سے اس کو سنت تو نہیں کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدھ بار کا عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت نہیں کہلاتا. یہ علماء ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی غذا سنت ہے اور کون سی غذا مطلب مباح ہے, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی اگر استعمال فرمایا تو ثابت ہے, یہ تو کہیں گے کہ ثابت ہے استعمال. لفظ سنت اور ثابت میں فرق ہے. اب رائے کہ جس کی خوبیاں بیان فرمائیں اس طرح کے علاج کے لیے, یا بطور علاج خود نوازا کسی غذا کو, تو اس کو بھی ہم طبیب کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ عرب کا ماحول, وہاں کی آب و ہوا اور دیگر ممالک کی آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے. تو وہاں کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ اسی کے لیے ہے, دوسروں کے لیے موافق ہے نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے طبیعت بھی الگ الگ ہوتی ہے, مزاج بھی الگ الگ سے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ڈاکٹر یا طبیب وہ اس میں مشورہ دے تو ہی استعمال بطور علاج تو ہی استعمال کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ چائے لیجئے پلیز. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے ٹیبل پہ جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے چائے کے کپ سے ریلیٹڈ؟ بالکل نہیں. چائے کے کپ کے علاوہ 3 چیزیں اور پڑی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں ابھی نہیں بتاؤں گا, تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. اس سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاطف شاہ صاحب. آج کا جو ٹاپک ہے ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ چیزیں کس کی ہیں؟ میرے صاحبزادے کی. اچھا آپ کے صاحبزادے کی چیزیں. ان کے صاحبزادے کی چیزیں. اب آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے صاحبزادے کی چیزیں اور ٹاپک بھی, تو ابھی تھوڑی دیر صبر کریں, ابھی پتہ چل جائے گا کہ ٹاپک کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ کتنے دن کے ہیں؟ تقریباً 12 دن کے. ماشاءاللہ, یعنی کہ 12 دن پہلے آپ کے یہاں ایک بچے کی, اولاد نرینہ کی ولادت ہوئی ہے. جی بالکل. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے شکریہ. آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں سید صاحب, تو ان کے چھٹی کی ہوگی آپ نے؟ جی بالکل چھٹی کی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کیا رسمیں ادا کی ہیں؟ جو رسمیں ہوتی ہیں مثلا کہ بچے جو پیدائشی بال ہوتے ہیں وہ منڈوائے جاتے ہیں. اچھا, ناخن تراشے. چھٹی میں منڈواتے ہیں وہ بال؟ چھٹی میں بھی, 7ویں دن عقیقے میں بھی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو ناف جھڑ جاتی ہے ان سب چیزوں کو ایک جگہ کر کے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. پھر ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو مطلب کیا فریج میں رکھتے ہیں یا کیا برف ورف میں رکھتے ہیں؟ ٹھنڈا کرنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں, فریج وریج میں نہیں رکھتے بھائی. اس کو یہ کہ پانی میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے, سمندر میں جا کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے کسی وزنی چیز کے ساتھ باندھ کے, تاکہ وہ پانی کے اندر چلی جائے. ناظرین اور حاضرین, شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا. تو سید صاحب سے جو بات ہوئی ہے تو یہ چیزیں ان کے بیٹے کی چیزیں ہیں جو کہ چھٹی والے دن اور 7ویں کے دن بھی بعض لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو رسم ہوتی ہے بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں, ناف جو سوکھ کر جڑ جاتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. بچے کے نیلز بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور یہ ان کو اب سمندر میں ٹھنڈا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ
ایک چیز اور مشہور ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک ترازو میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی جاتی ہے، اور جتنا وزن ان چیزوں کا ہوتا ہے اتنی وزن کی چاندی صدقہ کی جاتی ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اچھا، اب یہ ٹھنڈا کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہم سید صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ سمندر میں آپ جو اس کو بہانے ٹھنڈا کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا اگر ٹھنڈا نہیں کریں گے تو؟ فائدہ نقصان نہیں، ایک چیز چلی آ رہی ہے، سب ہم نے دیکھا کہ بھی ٹھنڈا ہی کرتے ہیں پانی کے اندر ڈال کے، ویسے ہی کر رہے ہیں. کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ تو ہم نے یہی دیکھا کہ دوسرے لوگوں نے ٹھنڈا کر رہے ہیں، چاندی صدقہ کر دی، ٹھنڈا کر دیا پانی کے اندر. سنا آپ نے کہ یہ چیز جو بال ہیں، ناف ہے، نیلز ہیں، یہ ٹھنڈا کرنا یہ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور یہ جو چل چلاؤ کا جو سلسلہ ہے اور چلا آ رہا ہے، ان کا صرف کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. ان چیزوں کا، ناف کا، بال کا، نیلز کا ٹھنڈا کرنے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. پلیز شیخ، ایک تو یہ بتائیے کہ لوگ یہ جو تینوں چیزوں کے برابر چاندی کا وزن کر کے اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بال، ناف اور ناخن کو جو یہ سمندر میں ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار اپناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو آخر درست کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ فرضی خاکے کے ذریعے کچھ مسائل بتانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ مسلمانوں میں 7ویں دن ہوتا ہے کہ اس کا افضل ہے کہ عقیقہ کیا جائے، اور جانور پر ذبح کیا جائے گا لڑکی کا ایک، اور بہتر ہے کہ بکری ہو، مؤنث ہو، اور لڑکے کے 2 بکرے، دونوں میں ایک ایک بکرا ہو جائے تو بھی منع نہیں ہے. عقیقہ نہ کرے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، مستحب ہے 2 بکرے لڑکے کے. خیر، تو اب یہ کہ یہاں چھری چلے جانور پر تو یہاں بالوں پر چلے اس طرح، اور اسی 7ویں دن بچے کا یا بچی کا کوئی اچھا سا نام بھی رکھا جائے. یہ ایک مطلب مستحب طریقہ، اچھا طریقہ مسلمانوں کا 7ویں دن. یہ چھٹی کہتے ہیں تو چھٹا دن تو ہوتا نہیں ہے، 7واں دن ہوتا ہے. چھٹی کہیں ادھر ادھر سے آ گئی ہے جو نہیں ہے، مطلب مناسب نہیں ہے نام. یہاں چھٹی کہنا، یہاں ہی 7واں دن، تو چھٹی کہاں سے آ گئی؟ چھٹی مانے 6th. اور یہ جو بال ہیں، ناخن ہیں، اور یہ جو ناف کی جگہ کوئی چیز دکھائی انہوں نے، تو یہ چیزیں سمندر میں ٹھنڈا کرنا، یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا، میں نے تو پہلی بار سنا. مسئلہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ بدن انسانی سے جو چیز جدا ہو، بال ہے، ناخن ہے وغیرہ، ان کو دفن کیا جائے. یہ بچے کی چیزیں سمندر میں ٹھنڈی کرنے کے بجائے دفن کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں، اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے. اگر اللہ نے توفیق دیے تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی غریب کو چاندی تول کر، چاندی بالوں کے وزن میں چاندی کر کے، بالوں کا وزن اتنا ہوتا نہیں ہے، تھوڑی سی چاندی بنے گی تو یہ ثواب کا کام ہے. امام باقر محمد یعنی امام باقر ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین سے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے، امام حسن کی طرف سے ایک بکری سے عقیقہ کیا اور فرمایا فاطمہ اس کا سر منڈا دو، اور ان کے بالوں کے وزن کے، ان کے بالوں کے
वजन की चांदी खैरात कर दो। तो हमने बाल तोले तो 1 दिरहम या 22 दिरहम वजन हुआ। हवाला तिरमिज़ी शरीफ। अच्छा, ये बकरी से मुराद गलेवन दोनों, हाँ, शात, क्योंकि वो जैसे गाय का गोश्त, तो इससे बछड़े का भी इसमें शामिल होता है। मोता इमाम मालिक की रिवायत में है कि हज़रत सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा के बालों का वजन किया और इनके बदले इतनी चांदी का सदका दिया। इस हदीस पाक की शरह में हज़रत अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अकीके के वक्त काटे गए बालों के वजन के बराबर चांदी या सोना सदका करना मुस्तहब है। हवाला शरह ज़ुरक़ानी अलल मुअत्ता जिल्द 3 पेज नंबर 149 मुल्तक़ितन। सोना भी कर सकते हैं, मुस्तहब है, चांदी भी कर सकते हैं, बालों के बराबर सदका वजन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारा मेरे अहले सुन्नत, मेरा नाम मोहम्मद शाबान रज़ा अत्तारी है। मेरी उम्र 6 साल है। आज मेरा पहला रोजा है। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा। नहीं कहता माशाअल्लाह आज हमारे पोते शाबान रज़ा अत्तारी बिन मोहम्मद रज़ा अत्तारी ने आज माशाअल्लाह 6 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा है। आज 10 रमज़ान है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह आलिम बामल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए। ख़ास दुआओं की इल्तिजा है, अल्लाह नेक बना दे मुझे, मेरी हर औलाद को, तमाम घर वालों को। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। प्यारे मुर्शिद, आपको मदनी चैनल की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ए अल्लाह मेरे बाबा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। प्यारे मुर्शिद, हम सब के लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए, आमीन। लब्बे मुठाफा तू मुझे हाथ पे बुला, ताकि मैं देख लूं आपके कबला। आज मैंने पहला रोजा रखा है, आप मेरे लिए दुआ फरमा। अमीन सुन्नत में 5 साल की हूँ। मैंने 2 रोजे किए हैं, मैं और भी रोजे रखूंगी। मुझे तो मिली है इज्जत अता की बदौलत। प्यारे बाबा जान, आपको मदनी चैनल की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हर साबिए नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा मरहबा मरहबा। जिन्होंने पहला रोज़ा इनको रखा, इनको बहुत बहुत मुबारक। के वालिदैन को भी मुबारक। हाजी मोहम्मद अली रुकन शुरा को इनके पोते का पहला रोज़ा मुबारक। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन सब बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। बार बार हज दीदार मदीना से मुशर्रफ फरमाए, आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज हफ्ता है और हर हफ्ते को रिसाले का भी ऐलान होता है, क्योंकि हफ्तावार रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते सुनते हैं उनको अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से हिस्सा भी मिलता है। इसके अलावा भी हमारे पास जो कारकर्दगी है वो भी इंशाल्लाह बयान करनी है। तो आइए, मदनी चैनल के नाज़रीन से सवालात भी होते हैं और जवाबात और विनर का नाम भी होता है। आइए दिखाते हैं।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کارکردگی جو ہمیں ملی ہے وہ سن لیجیے. ناظرین سے سوالات ہوئے، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور ونر کا نام بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلائیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ کریم، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے قضا نمازوں کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، مرتے دم تک اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے قضا نمازوں کے بارے میں سوال جواب. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے امیر اہل سنت سے قضا نمازوں کے بارے میں سوال جواب. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113927 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں. پاکستان اسلامی بھائی 12,98,695 12,98,695. پاکستان اسلامی بہنیں 10,18,926 10,18,926. اوورسیز اسلامی بھائی 32,976 32,976. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,30,651 1,30,651. مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,81,248 24,81,248. 31 مارچ 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب 4 مرتبہ. سوال نمبر 2، اس عظیم خاتون کا نام بتائیے جو تمام سادات کرام کی نانی ہیں. جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کون سی سورت کیڑی کے نام پر ہے؟ جواب سورہ نمل. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ظہور حسین عطاریہ سمندری، بنت گلزار ملتان شریف، عمر فاروق اوکاڑا، بنت اسلم جیکب آباد، بنت کلیم اللہ عطاریہ خیر پور میرس، ملک سردار عطاری بن اعتبار خان چکوال، محمد اسحاق کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ملک سردار عطاری بن اعتبار خان چکوال. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور اعتکاف میں شامل عاشقان رسول، آج کے سوالات نوٹ کر لیے جائیں اور ہو سکے تو SMS کے ذریعے آپ بھی اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اعتکاف میں جہاں جہاں شامل ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں پائیں. تو آج کے جو سوالات مدنی مذاکرے کے شامل ہوں گے وہ یہ ہیں: صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال نمبر 1، استخارے کا مطلب بتائیے. یہ اس کا جواب مدنی مذاکرے میں ہوا ہے. سوال نمبر 2، خالی پیٹ میں میٹھا کھانے کا فائدہ بتائیے. خالی پیٹ میں میٹھا کھانے کا فائدہ بتائیے. سوال نمبر 3، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ یہ 3 سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں SMS کے ذریعے اور SMS کا نمبر بھی آپ کو بیان کیا جاتا ہے. اور جو اسلامی بہنیں اگر جواب دینا چاہتی ہیں تو وہ محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے فلاں یا بنت فلاں لکھا کریں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।